जों जत दिवस लीडर जों नांनाय हेबा जों मुइदनार नांनाय लीडर बिसि जत लीडर कहा लीडर बिसि फरसा लीडर तो जे लीडर जत लीडर न तुइ दुले खाबाकसा फानबासा याब्रिबास आगो माना हिके ओ हाव फरसा लीडर तो ओमो कचिन हानि बुगाग्रा महाराज श्री श्री प्रदुत विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मा आउन बगै जों सिनानि नांनाय जों साइमानि नांनाय हामजालाय नांनाय हामजामा बायसि थानजाङैसो जों साजा खोख्लायनाय आउन बगै जों मुइदो खोख्लायनो नांनाय जों गाइसो स्कुलाव टीचर गोबां माने दङ बेबो टीचर बिजों खरसा टीचर प्रिन्सिपल एबा हेडमास्टर हिजागो प्रिन्सिपल एबा हेडमास्टर कमन माने वय तुम जरते बाद बाकी टीचराव क्लास खालायन गय और स्कुलाव चेराव गाहाम रिजाल्ट खालायनाय अमा हैनो चिनि जत लीडर सबो चिनि गोबारे कमन माने वय जों खाबाकसा फानबासा या बाजा सरि खानके चिनि कमाजा मुकुमो चिनि तंजाय बेबाल जों फिरुगि मानफिनाय आउन बगै बसकां जरो जे बुबाग्रा जे सामानि थानजानि खरम जे रि दंमानि अ खरम यासगै चि जत हाते जत लुकुरो जों धर्मनो पगै जों पार्टीनो पगै चिनि गायसन दंनाय जों अ हानि बुसा अ राजा बंशनि बुसा जों दिपारसानि सिरिवै जों बसका थानजा खाबाकसा या बुसा पालबासा जों आबना नांनाय दिनै अको सविनो आने अको पात चरण पाइथुं पासिथुं तेनारो जत काहाबुल दंदि जों साजा पालके जों सालुगायना नांनाय जतन हामबाय ताखोकै बुहुकजों नरक खोनाका सिक्लाताय थुनाय खुंनि पजाबनजाक एक्जिक्यूटिव मेंबर मुसां सुहेल देबबर्मानि कक्टारकमानि ताबु जतनि बसकां कक्टारकाना स्राम ख बुकवार तैति फ्रासा हामक्राय नायखुंनि पजाबनजाक एक्जिक्यूटिव मेंबर मुसां अनिमेश देबबर्मा ini Maharaja Bir Vikram Kishor Manikko Bahadur Debormani 113 birthday note je panda teyoro bini mangthong yo grijagmani salnoro geija pandang tongmani pandani Achupang Sini di sini Council Chairman Borongganan Jagadish Debormano Kulumungya Paru dini Sini Rajmata Prakton MP Rajyo Nibo Montri Sini Bubagrani Buma Borongganan Jagman Kulumungya Paru Ambaya Parucini Edisini Borongganang EM Suhel Deborma Sini Jotto Borongganang MDCs Rob Sini Officer Rob Zunalni Chairman Borongganang Ronjit Deborma The Media Rob Jotto Amchaini Taku Bukuk Somno Haka Hamyapare Ang Tini Maharaja Bir Vikram no kisi sa muitu klainan muchung Mike tini besi chathaya prothom gogno mo Mike oda mo buini agi sadi ba kaile ba thangpro ekdom pusmas nijorao kham dop tamma sengkha dine omobai tini tamna kerengpan bisi tammang lakai aipano Mo khamoda baino dini busuk tamma nang chesta khlainai Hasingwaro dukmali hatio bujung kaisa panda khlailika sare rognoti abo kahamangka tinini sal Ang Maharaja ajaimani sal puro ajai 1908 salo 1908 abo tabu ki aise Tinini salo bo achai hoyeche 1908 sale If correctly I can remember Maharaja Bir Vikram Thio 17 তারিখ মে 17 তারিখ Yes 17 মে Thio bo 47 সালো এবং অমরগ্নজন দরক চিনি ও হাসতেও जों पबनानै चेंखायजे
आं अनिमेष देबबर्मान जेराइपुरु যখন ক্লাস 6 7 8 9 পড়ু जोंनो तामु इतिहास फोरोंजाक उ ब्रिटेननि इतिहास महात्मा गांधी समनि इतिहास लाला राजपत राय समनि इतिहास किन्तु चीनी राजा महाराजारनि कोनो इतिहास जोंनो फोरोंजाके এবং মোর चीनी राजा राजत्व खाइथांमानि चीनी लाई बुमानो সকমরনান বাগে এক সময় কিন্তু রাজমালানো পর্যন্ত প্রেম খাইরি যাখায় রাজমালা যদি কেব পরীক্ষায় বজেলো মাথাং নাই তরুক তরুক খাই চিনি মো ত্রিপুরা রাজ্য ফাটার সারক ভাইয়ে চিনি হুকুমনো চিনি লাইবুমানো সকমরনানি চেঙ্গা নরক মুখনা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর একটা এয়ারপোর্ট সামমানি বারবার আয় এয়ারপোর্ট নো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ারপোর্ট সামনান চেষ্টা খাইকা অনেক আন্দোলন নঙ্কা ই প্রাসারও খরাং তিসা লাইকা তিনি আরো থাঙ্গে বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট নেই খাইতে আস্তা বললো সুগমা মানিক চিনি বুবাগ্রা সাইখনা রেখা আহাইক্লাই চিনি যে VM হসপিটাল তংমানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল আবনব কংগ্রেস সরকার যখন তংপুরো IGM হাসপাতাল ক্লাইয়ে তাবুকে বিল্ডিং রক তক রুবই শেষ ক্লাইয়ে আরব মানিক সরকার সঙ্গ সদরক তরক বিল্ডিং টান পাই খাইছে এইভাবে একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হুকুমু সিগমানানি বাগে তাবুক বাবু চলি দম কয়েকদিন আগে 15ই আগস্ট সৈন্য বাহিনী নিজে সমস্ত কামান জমুনিও দমানি আবনত লাঙ্গই তাবু কাইসা বড় মিউজিয়াম হাইকা একটা পার্ক খাইজান চেষ্টা খাইকা আরো বছর খানাও চিনি কক বরক বাই আরো কোন কক সেই জায়গায় অথচ ত্রিপুরা রাজ্য কক বরক একটা সরকারি ভাষা আবনি বাগে जों ত্রিপ্রাসারক সিনানি বান্তা অফিসার রক সাবো আর্মি অফিসার রং থাঙ্গই সাওই ইয়াংবো কক ওয়ানজিবাই আয়াংবো কক ওয়ানজিবাই অথচ ইন্ডিয়ান আর্মিনি পক্ষ থেকে जोंनो জানক জাকা কক বরক উইল বি রিটেন বেঙ্গলি উইল বি রিটেন হিন্দি এন্ড ইংলিশ অলসো উইল বি রিটেন কিন্তু কক বরকনি জাগানত তাওইসা আরো ওয়ানজি কক বাইনো সিদে नै ইয়াং নারবো ওয়ানজি আয়াং নারবো ওয়ানজি কে সিদিনে আরো চললাই দং তাকুরো जों किनिया ताकुको जों तिनि समाय दांनि बीर बिक्रम महाराजानि चाजायमान सालो ओं त्रिपुराओ जों अवश्य ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড गठन खायै जिनि हुकुमनो जों उद्धार खायनाय जों अरो कबरिया अरो 50,000 60,000 रां खरच खायै अरो बक्तिदार लाइमान जों कबरिया हाइছে जों तिनि मुइदु खायनान मुसुम একটা জাতিनो ধ্বংস খাयनान गाय बिनि कालचारनो सिगमाय सिद्धि बिनि कगनो सिगमाय सिद्धि बिनि गानमुं सुमुंनो जदि सिगमाय सिगाय बर नों तिब्राजों तंसिनैबा तिनि अरो चिनि तिब्राजों रक रांनि रांमाला गानलायजागो तिब्राजों रकनो केबो सानान नांगेमो तिब्राजों रक तिब्रानि बोरै रकनि केब सानांगे बरनो नुगुइनो मो मिजोराम फानप्लां बसारदे मो मिजोरामनि बोरैया मरनो नागालेण्ड नो थां बसारदे अमरक नागालेण्ड या नागारक सिनाय मो बोरै रक सा बरन बरक मा सानाय मो त्रिपुरान बरक जिनि सिनि मुंतै बरक दंलाय दिनै ताङै जों अर बीर बिक्रमनो मुइदु ख्लायले जिनि जेरायरो पक थानाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन पक थानाय बिनि बिसिंतै दिनै तरक जों सानान मुसुमो राजमाला मा परिनाय मांथं मा गायनाय इभेन महाराजा किरीट बिक्रमनिबो अर जों मांथं कुमलुं एरियाव जों गायनान बगै जों उद्योग माना हानाय जिनि जत गाय मानसाक राजा महाराजा ग्रुपनि मांथंनो जों मा तुबुनाय ताकुब्रो जों दिनै अनेक राजनीति खायनाय बरं थानि खानाव महाराजा रंगा जों सुसन खायगा बाहायगै सुसन खायगा जों बरनो प्रश्न खायनाय तिनिन सालो मन्जो बुजाविनो बक्तिदान बिसिंतिनो जों प्रश्न खायनाय राजा महाराजा बाहायगै सुसन खायगा ताकुब्रो जों सुसन खाया कोनो इतिहास गरै
চিনি রাজারক সিংহ পরিণাম বাগে কলেজ খুলো কাজ উগা হইছে হাসপাতাল খুলো কাজ উগো আং খবর নাহারি নাইকা পরেই নাই গাইছে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীও যত কলেজ খা যত হাসপাতাল খা যুগো তার চেয়ে বেশি ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তনতে জনসংখ্যা চীন মহারাজার গোबां ख्लाय কলেজ অর খুলকলাঙ্কা আবর রংসে সাও সুসন খায়ো কারণ রাজার সুগমাই মানিয়া খায় চিনি অরণি ক্ষমতার উপর দখল খাই মানলা রাজানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনো অনেক বদল ত্রিপুরা রাজ্য 20 বছর 25 বছর 30 বছর ক্ষমতা চালাঙ্কা जों ত্রিপুরা সারক বছর কি বছর পরন বুট হই ক্ষমতাও তনি जों তামমানকা চিনি হুকুমু সুগমা জাকা চিনি লাইবুমা সুগমা জাকা অননো তিনি চিনি পুপাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বল তিনি বরফ চাইসাও আং কিরিট বিক্রম হাইয়া আং বীরেন্দ্র কিশোর হাইয়া আং বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আইসিংনান মুচুগো আনি বরং বাগে অধিকার অর স্থাপন খাইনান বাগে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মান্নানি নাঙ্গো তিনি মহারাজানো অনেক বড় সাউ মো মঞ্চ বুঝাওই আকক সাগাই ইউটিউব সপ্রাগনাই অনিমেসনি বিরুদ্ধে তোর মুসু নংমো মহারাজা আসাইনা সারদা রাজনীতিন কক্সা আর রাজনীতি বাইসা আসাই ফিরছুন্দা রাজনীতিন কক সাগলাক দিবা আর রাজনীতিন ক্ষমতা বাইন দিল্লি থাং চেংমা সান্নাই রাজনীতিনি বদল ত্লাঙি থাঙি চেংতি প্রাসারম ত্লাঙি দিল্লি ও ক্ষমতা মা সান্নাই এনজিওতেই থাঙি নাদিনো কোনদিন ক্ষমতা মান্নান ইতিহাস করে বিনি বাগেই চিনি স্বয়ং ভূভাগরা ত্রিপ্রামথা বদল খাই তার ত্রিপ্রাসারণ থানসাং নেনো শুধু ক্ষমতা মান্নান বাগে जों টিকলাইনানি কে जों মা থাংনাই দিল্লিও মা সালাই দিল্লিও তিনি সাই দং অনেক বড় মহারাজা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনদিন তুই মায়া ও গোबां মা রাজনৈতিক বদল নি খিতু উন্নয়ন বাগিছে দাবুক ত্রিপ্রাসারণ সাই দং 2023 জরানা সিংদি আকুব্র 2023 সন প্রথম ত্রিপুরানি শত শত বছর পলিটিক্স এই প্রথম ন্যাশনাল পার্টি রক্তাকলে শিক্ষা মাননাই जोंबाय जे ত্রিপুরাল্যান্ড রাই করে বপাই जों করে जोंबाय আর খানাগাই ত্রিপুরাল্যান্ড গসি দিঙা কা থাংনি जों নবাই করে আই আবো ক্লিয়ার তিনি অর মিডিয়া রক্তঙ্গ অর চিনি সোহেল বাবু সংতো जों দঙ্গ প্রাক্তন সিএম ইএম জাক সাবজুনাল চেয়ারম্যান জাক বুদু দেববর্মা মঞ্চওয়া চুপজাক আয়রন ম্যান চন্দ্র দৈরুনি অর মঞ্চওয়া চুপজাক জগদীশ দেববর্মা হাই বড় গাছুকজাক তিনি বড় গাহাই বড় পর্যন্ত মখাই শেষ সময় তাংলাই মানে জায়গা অ জায়গা অনুসেন সময় তাংলাই থাংজেনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই অথবা গমরই থাংজেনাই অমনি কমলেছেন দিল্লি থেকে ফিরক লাগাইছে দেখো বিনি বাগৈ তিনিনি সময় তাংমান দিনো जों गोबां कक सालायै सामुं गोबां ना खायनाय जों एडिसि हापांगो फाइमानि उलो दिनै 3 लक्ष टाका प्राइज मानि रुइ फुटबल बोथों जागो अमुकि रांनि बागै दबा अमु जों फुरुंनान मुसुङो जों टिप्रा रक बकियानि कमिया जों वानसारो गाहाय 3000 बाय दालसावै ओ थाम फैसा फिगार दै जों फुटबल थंलायै त्रिपुरा राज्य कोनदिन भारतबर्ष फुटबल जागा मालिया নরক নাই নাই দিছেন হাবাঙ্গ দঙ্গই আছিনি ইয়াফাতে গনাং ত্রিপ্রাসারক এমন ফুটবল বুয়ানে কেবল যদি বিহারি গোলকিপার কাসনা নাইকাই হাকলাপতি বল থাঙ্গিয়াকে ফিগুংতেই পারনা লুগা নাইছে এমন ফাই দং এমন খেলানি জুয়ার ফাই নাই যিনি ত্রিপ্রারক আগে হাদুর খিতারকে গা গা পুগাইছে আং সোহেল বাবু অনুরোধ খাই নাই এমন ক্রিকেট টিম সামনে ভারতবর্ষ ক্রিকেট টিম বাই থাকা ওয়াই সময় ইয়াকুম ইউকুম শাশুড়ি স্টাম শাশুড়ি খিদার মাননাই শিলা খাই যাইছে আবং খাতি প্রারক जों लं তরায় তঙ্গি বানছিও জম্পুই হিলছো जों হুক খাই চাই বানছিও जों দাল পেলা চাওই চিন ছরি নরম ইয়াই অনেক বড় গানো বলনো ও সারলে হিম মানলা মিয়া যখন হাসে ঠং ঠং হিমকেবা आं बक्तृतार केन कारेन्ट बन्द हइছে सामने अवस्था
फाइका है आं बक्तृतार खायनो कारेन्ट थां नय हलो 3 बार बक्तृतार खा 3 बार थांजाक दुमाली बक्तृतार खा आरो थांजाक आं ताबुखाय सानान मुजुबायते अर किचा फातरा पावर डिपार्टमेंट नि ऑफिसर दंगरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि सालसासपानो इलेक्ट्रिक मंत्री मांखाय एक संगे गलायनि ठीक मताय खूब साबधान दंगै आवाज आय सालसाबा मांखाय साबाबो हंति गलायनाय है ताकुरो जों हाबां फैमोन परै अर इंडिजिनास वर्ल्ड इंडिजिनास डे साबो बुफुरु पालन खायगा सरकारि बाबे तागला हा गलैयै रियानसुरक डेन्स माबाय बो मंचसिन खेकजाक नक नायनाय जाय ता हा खेगि थाङाय आगिगै जों शिव नर्थ बोखागो जाम्पुइ हिल्स गुसु ताबो जम्पुइ बोखागो हासे रिसिभ करले बरो डान्स मांनो हायजे वर्ल्ड इंडिजिनास डे वाय आइ क्लाइ जों तागलाय पालाय लायगायजे कुनो समय नर खोदे खोनाका महाराजा वीर विक्रम आचैमा सालदरगै इनि फुंनि सिमिन रसाब लायजाक गुसुब लायजाक नरक सारिके यूट्यूब नाय कुल मांगला गायजे मसाबो फाइगाबा तिफ्रा मथा फाइनका जे एडिसिबो जों नाचुगै दङो जे एडिसिनि आं इये अर बरंग्रां चेयारमेन सं आचुजाक म एडिसि माननान बागै गोबांमा बरक जेलो थांगा गोबांमा बरक थैगा दिनिन सालो सामाचरम त्रिपुरा हाय बरक नगेन्द्र जमातिया हाय बरक रगनो जों मुइथु मा खायो ताकुब्र बरकनि चबाबाय बरकनि चबानि बिसिंतै जों दिनै एडिसि पर्यन्त फाइगा आ एडिसि दिवस नबो फाइनाय 23 तारिख आगस्ट जों सरकारि बाबे म एडिसि दिवस पालन खालायै जों सानाय जे म एडिसि चिनि म एडिसिनो जों तेबराग्रिनाय म एडिसिनि फादारो दङै तिब्रासार उन्नति जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड नामै चिनि मानथायनो जों आदाय खालायनाय मनो चिनि समाय दांमानिंथ आनो बुयने खनाय बिनि एग्रिकालचार नि गामिं खि फति फत दोनि हायजे हबिया आबो बोता आबो फाइनाय हायजे आबो गोबां मा स्किम नाहारजाक गाहाम गाहाम स्किम बोरै रगनि रिगनाय दिशा तैजाक बोरै रगनां तिनिन मंच बुजाइसाव अरनि रिमाय मनरिसा न्यामले जलारगनि तदाव फानके रिमाय इंखां फाइजे आबार बोरै रग जखन तिखा आं सालिया बोरिसा आं फंहायजे कम रिगनाय रिसा रिमाय ताकनानि बागै इंडस्ट्री दफ्तर त्रिपुराव गोबां मा जागाव ताकु बुनाय ताबु गायजे बोरै सेलेबान ताक 10 खानले ताक माननाय सालो हायजे हा मासा बोरै सेले रग दंला आ बोरै रग जाजा गेलने आने मनिमेस मुसु बोरै रग न सेले नि साव नि सानाय आबो नरं नायनायसिनि इंडस्ट्री ओ फाइनाया गोबां मा जुजनातै तिनि ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर कोक मासो जोंमो कुंसुगुइ मासाव राज्यनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थांगाय मात्र 500 1000 रां मानो जोंङो फाइमानि परेसन 1500 2000 बाय चेंगै आं 25000 पर्यन्त ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो सिगायते आबुखान बिपद मुइ आरगाय थांनाय जिगरिका अरमान फायो आगाबाय छवान पीएस नो साथासके खारै मा दंसिलाय आइनो एप्लीकेशन फाइमां फाइमां टेबिल सुगियान मोखांजों नुफिया ताबो गायते ताकुब्र जों हाइपानो गिरिया जों जनगणनि साबुं दांनान बागि नियम मोनखा केंद्रीय सरकार थालि रांसानखा आं निजेबो दिल्ली थांनाय न्यूक्लियास बाजेट देबो गोबांखाय रिखाय 1 लाख टाका सिङापानान या करक लागायते आबो तान पकेट नियाबलै आबो तो नरं बागै नरं हामकाइन बागै जों खायनान बागै फायो हायते बिनि बागै बुबाग्रानो लगिरिदि बुबाग्रानो जों जतन लगी मारनाय सालसाचिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि मांगो सक्सेस जोंनाय आं मांगोदि कक साइसिबगाय बागि नेतार नव थांनै खरकै सालायनाय म फनान बागै दिनै कक समा साबुलिया आबुन बागै आं गोबां कक सालिया सार रन्जिताइङो तो थाजिं तुमालि बाजार थांगासे ब थांमा लगे लगे वाइसामा माइक सकरम तका करम थाका कर साव फाइहिन नैमेले सार रन्जित सासुगा
abo phaino mai bodan rani mal hotini aipon kokre borok baki borom nang robo kok sanai jot tono paiplaya hambai dubai maharaja saima salo dofano muthangnani semai tanglai jengjoton nogo thanglai jot to thamsa tonglai ne musuk kobogai angani kok orono muthaksene tipra dofa aiblok Forum Ganang Executive Member Musang Unives de Burmani Koknar Banor Kanabaika Tabo Jotan Busang Koknar Nai Sabai Naikolzak Jela Porchotni Samong Charnai Adong Okra Musang Purno Chandra Jamapia Now I call upon Rasmata Maharani Bibu Kumari Devi to say something for the people of Kumlung. My people of Tripura, Amar Priya Tripura Basi, all my children, grandchildren, and the children who are yet to be born, I may not be here then to see them, but definitely I hope the young ladies today who are sitting here will remember me and tell my stories to them. I thought I would write a speech. I'm not in the habit of speaking now. So, first of all, let me announce. I'll do it in Bengali, Hindi, English, all these, whatever comes to my mind. I would like to announce, आज हम डिक्लेयर करना चाहते हैं महाराजा वीर विक्रम के जन्मदिन में फाउंडेशन जो सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी महिलाओं को देगा और सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि जो सामाजिक बहुत से हमारे गरीब ऐसे होते हैं इनके पास काम करने की क्षमता नहीं रहती और महिलाएं होती हैं कभी कोई विधवा हो गई, कोई बीमार हो गई तो सामाजिक और आर्थिक ढंग से कमजोर पड़ जाती। तो वीर विक्रम के जन्म के अवसर में सबसे बड़ा हमारा जो मैं जो समझती हूँ, पैलेस का बहुत कुछ कल्चर है जो हम लोग बाहर नहीं दे सकते हैं। अब उसको एक फाउंडेशन बना के हम लोग कोशिश करेंगे इस फाउंडेशन। आज मेरा आवाज अनिमेष से ज्यादा तेज है। हम नहीं रोने वाले हैं, हमारी आवाज नहीं आ रही। मीडिया तो सुन ही सकता है। मीडिया को ये कहना चाह रही हूँ, should I continue? Petrol शेष।
Hello, hello. Hello. So, I don't know where I left. একটা তো হইলো ফাউন্ডেশন, 2 নম্বর আজকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে one media friend. He asked me আজকে 3 বছর ধরে কেন বীর বিক্রমের মহারাজের জন্ম হচ্ছে। I said in Hindi, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए, meaning that there are good people like you all have, and if they are recognized rather late, then never, it is a good thing. And then I said I'm not in any political party. And they wanted to know why this was done. So I'm saying 1941-42 Maharaja Veer Vikram went to America. He was the guest of President Roosevelt. রুজভেল্টের সময় উনি দেখলেন কি মহারাজের দেখলেন যে আমরা রিজার্ভ যারা ছিল আপনারা আমি শুনেছি ইন্ডিজিনাস বলতে পছন্দ করেন, তবে 1982-তে মহারাজা কিরিট বিক্রম সঙ্গে আমি গেলাম, ওখানে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রাইবাল রাইটস আছে আমেরিকাতে, একটা ডিপার্টমেন্টই আছে যেখানে আপনার ইন্ডিজিনাস পিপল আছে। ওই সময় ইউনাইটেড নেশনস এর মধ্যে যেটা বুবাগরা জানে না ওনার জন্ম
In 1982, 130 minorities, অল্প সংখ্যক, ইউনাইটেড নেশনসের একটা ডিমান্ড ছিল কি আমরাকে রেকগনাইজ করা হোক। এখন পর্যন্ত এটাই চলছে, জেনিভাতে আছে, ইউনাইটেড নেশনসে আছে। তো এটা আমার মনে হয় that আমরা people, we should not get stuck, though Maharaja is saying indigenous people will remain indigenous. The meaning of indigenous means the first, the primary, the first to be in the earth. So, education first teach us to recognize the truth and the honest truth. আমরা এখন এডুকেশনের মধ্যে আমি দেখেছি in West Bengal, in ত্রিপুরা, অনেক ভারতের অন্য জায়গাতেও আছে, বিশেষ করে আমরা আদিবাসী বেল্টেড বলো কি মধ্যপ্রদেশের এই সব জায়গাতে এডুকেশন খুবই উইক আছে, খুব কমজোর আছে, ইটস ভেরি উইক। And unfortunately, in Tripura also, the teachers have to be better. They must learn to be more open. And in 1901, Maharaja Bir Bikramer, আপনার মানিক্য ডাইনেস্টি, যেখানে এক ছোট রাজ্যের মধ্যে আমরা এত বেশি স্কুল ছিল, আমেরিকাতে ছিল না। এটা বড় কুমারী প্রজ্ঞা এখানে নাই, উনার কাছে সে তথ্য আছে। 1905 যারা বলে রাজারা এই শিক্ষা দিল না, এটা মিথ্যা, it is a lie. There are records to prove that. The history of Tripura is very rich. The people of Tripura are very intelligent. They have art and crafts. We have a culture of politeness. আমরার কালচারের মধ্যে সভ্যতা আছে, we are very polite. আমরা একদম ভাইলেন্ট, আমরা এই রকমের ব্যাড ম্যানার নয়। এবং এই আমরা প্রচার করি না, আমরা কি করেছি, এই পরিবারের এটা একটা মুখ্য কারণ কি আমি এটা করছি, আমি ও রাস্তা দিয়েছি, আমরা এটা জিতলাম। নো, that is not Tripura's culture. The Tripura people were not like that. The Bhumagras were not like that. I will show you just now a letter written by Mahatma Gandhi to Maharaja Bir Bikram. In 1946, we have been great contributors to India's people also. So let us remember that as well. ত্রিপুরার রাজারা ভারতবর্ষের অনেক কিছু উনি দিয়েছেন। 1946-এ 1942-এর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সময় অনেকটা নন ট্রাইব বেঙ্গলের মধ্যে মানুষরা মরছিল। এই ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে, রাইমা ভ্যালি থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন এই মহারাজা বীর বিক্রম রাইসকে, ধান ওখানে দান করেছেন, মানুষকে খাওয়িয়েছেন। এইসব প্রচার আমরা করিনি। 1946-এ মহারাজকে মহাত্মা গান্ধী একটা চিঠি দেন, আমার বই এখানে আছে, ওটা 1969 প্রচার করা একটা বই আছে, যেখানে we said please মহারাজা open the borders. তো আমরা এটাও করেছি, এটা বললাম না আমি মানুষকে খাওয়াইছি, এরা গরিবরা মরতে আসছিল, তারা জায়গা দিছে, এটা বলা হয়নি। কেন, মানবতার একটা ধর্ম আছে, মানবতার ধর্ম অর্থের এটা মাত্র হয় না, কি দুই দিকে থেকে প্রেম করা উচিত। যারা মানবতার ধর্মকে মানেন, হিউম্যান, anybody who is suffering, we should also help them. আমার বই আছে এখানে। No, 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 no. Yeah. So khona nahi hai. So I will go on to another point. So we have a custom ত্রিপুরারে, আমরা মানুষের, আমরা পাহাড়ের এবং গরিব হইলে যেই হোক, এরা খুব পোলাইট, খুব
बांग्लादेश इसको क्या बोलेगा, बहुत आदर सत्कार, अपना तारीफ नहीं करता है। हम ये है, हम वो है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं चुपचाप से भी करते हैं, हमारा प्रचार करने का आदत नहीं है। क्या हमने देश में दिया और विदेश में भी, इंग्लैंड में महाराजा वीर विक्रम ने, ऑस्ट्रिया में, सभी जगह कुछ न कुछ दान दिया है। ये भी आप लोगों को हम निकाल के दे देंगे इतिहास का। अब मेरा ये कहना है कि 2007 में हमने कांग्रेस को, पॉलिटिक्स नहीं करते मगर इसलिए छोड़ा, हमने सोनिया जी को बोला प्लीज महाराजा वीर विक्रम के नाम से आप एक वो बनाइए एयरपोर्ट, क्योंकि वीर विक्रम ने कहा था एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों को नमक वो भी हम लोगों को बाहर से लाना पड़ेगा। वो इतना दूर का सुनता था, सोचते थे कि वो सोचता थे 10-20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, हमारे लोग क्या करेंगे। इसलिए जब वो वहां से अमेरिका से आए, उन्होंने ट्राइबल रिजर्व बनाया, 2000 वर्ग माइल का, कहा जितना हमारा पहाड़ का जाति है, ये लोग बहुत गरीबी है, इनके उन्नति के लिए ये जगह रहना चाहिए। त्रिपुरा में और पूरा उत्तर पूर्वांचल में इनर लाइन परमिट था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, त्रिपुरा में रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, और वो भी आज देख रहे हैं उसका कोई वो सम्मान नहीं है और ना रहा। 1949 में 59 में जब भारत से मर्ज हुआ त्रिपुरा, तो 1959 में हमारे लेक महाराजा, हमारे महाराजा वीर विक्रम के जो बेटे हमारे थे वो एमपी भी थे, मगर गोविंद बल्लभ पंत होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए और उनके नाम में गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल बनाया गया। 20 एकड़ जमीन दी गई। जब हम रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब पता चला, बहुत सा जमीन इधर उधर हो कर दिया लोगों ने। फिर 30 एकड़ और था बस, तो राजा का जमीन लेकर 50 एकड़ आज हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है त्रिपुरा में, कहीं ज्यादा होना अच्छा चाहिए था। और वो जब राजा ने गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड से थे, जो कि होम मिनिस्टर, पहला होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थे, उसके बाद सरदार पटेल के बाद उनके नाम में, अपना नाम में नहीं किया, अपना नाम में नहीं करा, अपना बाबा के नाम में नहीं किया, मगर त्रिपुरा के आदमी के सेवा के लिए। इसीलिए हमने कहा हम लोग प्रचार नहीं करते। टीटीएडीसी कैसे बना, क्यों बना, किस कारण बना? ये बना क्योंकि जब 1980 का राइट हो गया, उससे पहले लोग आने लगे हम लोगों के रिजर्व एरिया में। तब इंदिरा जी ने देखा 80 के दंगे के बाद कि बहुत अशांति है और ये डिमांड देना चाहिए। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आजकल के जमाने में जब देर हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था ऐसी है, हमारे लोग जानते नहीं हैं, तो वहां पर करप्शन आ जाता है। तो करप्शन के विरुद्ध महाराज भी, हम भी अपने समय में जितना कर सकते थे, ये आपके ही महाराजा वीर विक्रम का हम डॉटर इन लॉ है, बहू है, इसका भी हमने कोशिश किया। मगर अपनी तारीफ आपको नहीं बता रहे हैं, अपने बारे नहीं बताना चाह रहे हैं, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने कोशिश किया। अभी भी छोटी छोटी कहीं कहीं जगह दंगा कराने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग जो राजनीति करते हैं, इसके हम विरोध करते हैं। हमारा राज्य छोटा था मगर सम्मान में बहुत बड़ा। इसका इतिहास ऐसा है कि छोटे होते हुए भी दिल बहुत बड़ा, सबको मदद करने के लिए
और मानव जाति की सेवा कर सके, यही हम लोगों का उद्देश्य था। हम लोग बर्मा तक पूरा मिजोरम त्रिपुरा महाराजा का था। ईस्टर्न बाउंड्री डिस्प्यूट, पूर्व बाउंड्री डिस्प्यूट 1877 से 1874 से शुरू हुआ। वीर विक्रम महाराजा ने केस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और 1945 तक हम लोग ने केस किया, उसकी लड़ाई चली। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आज अगर कोई भी आप लोगों को छोटा दिखाए, छोटा बनाए, मैंने नागालैंड में भी यही बात कहा। आप लोग बोलता है ओ वी आर सॉरी फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा। आपने क्या किया? लिप सर्विस, मुख से बोला। हमको बुलाते हैं, हम नागा वीक में गए हैं। 1993 में हमने डिमांड किया था, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि एक भी त्रिपुरा में, एक भी शहर में, एक भी टाउन में त्रिपुरा के लोगों के लिए, हमारे जो इंडिजिनस जो आप लोग सुनना चाहते हैं, इसी वर्ड से ही कहेंगे, एक भी सीट रिजर्व नहीं है। जब विजय रांखोल जी ने टीएनवी का हुआ तो हम लोगों का 17 सीट से 19 करा, 19 से टीएनवी प्रॉब्लम हुआ, रंजीत ये लोग सभी जानते हैं। फिर एक सीट बढ़ाया और कह दिया हमने 20 सीट दे दिया। नहीं, गलत। हमको मालूम है क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं। हमने तब पार्लियामेंट में कहा मिस्टर एसबी चौहान को, मिस्टर एसबी चौहान प्लीज गिव अस कृष्णनगर सीट इन अगरतला एज अ रिजर्व सीट। हम लोगों को सभी को जंगल ही जाओ, गांव में जाओ, कोई सीट नहीं मिलता है, शहर में एक भी नहीं है। और कृष्णनगर सीट क्यों हमने मांगा, अगरतला सीट क्यों मांगा? क्योंकि अगरतला सीट जो है ये हमारा त्रिपुरा राजा का कैपिटल था और कैपिटल स्टेट के मुताबिक हम लोगों का, हमारा जो डिमांड पार्लियामेंट में आज भी पड़ा है वो डिमांड था। ये भी आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि हमने आज तक ये सब बातें कभी कही नहीं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप लोग सब अगर महाराजा वीर विक्रम को याद करना चाहते हैं, आपको ये याद करना चाहिए कि हमारे जितने भी त्रिपुरा सा है यहाँ पर, लोकल ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स, दूसरे कास्ट के और रिलीजन के जो भी हैं, हमारे मुस्लिम बॉडीगार्ड्स थे महाराजा के, हम लोगों के, हमारा महाराज के थे। ये आप लोगों को नहीं मालूम, हमारा फौज में सब लोग आते थे। तो इसीलिए एकता करना जरूरी है और आज के सेलिब्रेशन में ये चीज याद रखना चाहिए, बिकॉज इट इज इन फिटनेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे वी हैव टू बी विजिलेंट। हम लोगों को विजिलेंट होना चाहिए। हमारे बच्चों को अपना समाज का अगर अच्छा करना है, ड्रग्स और जितना गलत गलत आदतें हैं इसको छोड़ना चाहिए। ये समाज का धर्म है, बड़ों का धर्म है। अगर बच्चे बीमार हुए और बेकार के हुए तो त्रिपुरा सा का कोई उन्नति नहीं होगा। समाज में हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी चाहिए, दिमाग से भी शरीर से भी। ये हमको सबसे ज्यादा दुख लगता है जब ये सुनते हैं। एक और लास्ट में बोलना चाहूंगी, कहने को बहुत है कि महाराजा वीर विक्रम वॉज अ विशनरी। जो आदमी विशनरी होता है, आज उनके जन्मदिन के दिन 1908, ये किसी से नहीं डरते हैं। ये अपने विजन को एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स का मतलब हुआ दे see to it that the people learn to accept the truth and the justice. And जब उनका कमिटमेंट होता है अपने ड्रीम के लिए, सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए
और जितने ह्यूमैनिटेरियन काम होते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। आज हर पार्टी कहता है और हर पार्टी में और हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट भी है और कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स भी है। They have a confusing, conflicting reports. So we have leaders who too have become indecisive. They can't make up their mind. Indecisive. उनका जो इतना जो confusion है उनके अंदर, unfortunately, तो मगर इसको कहते हैं democracy है. This is called democracy. It's called democratic. But I do not think that personal ambition, personal desires can override public interest. Public interest के ऊपर कोई भी नेता का पर्सनल एम्बिशन और कोई भी आदमी हो उसके ऊपर त्रिपुरा का जो हमारा त्रिपुरा के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। हमारा खाली नाचना गाना कपड़ा पहनना ये सब एक जगह है, मगर आपके सेंस के अंदर ये होना चाहिए कि हम लोग इतने ऑनेस्ट है, हम लोग कितने करप्शन फ्री है, हम देश का कितना भला कर सकते हैं, ये हमारे अंदर इसका प्राइड होना चाहिए। और ये होगा असली महाराजा वीर विक्रम को हम लोग श्रद्धांजलि देना। सो फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस फाउंडेशन फॉर द पीपल, फॉर द एल्डरली, फॉर द सिटीजन्स, I will expect all of you to join as a social cause for the welfare of our Triprasa. Jai Hind. Thank you. और ये है, ये आपका मीडिया के लिए है, ये चिट्ठी महाराजा वीर विक्रम को भेजा महात्मा गांधी ने। जब नोआखाली राइट हुआ, नोआखाली राइट में ये चिट्ठी है, उन्होंने भेजा और ये देखिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का ही पब्लिश किया हुआ है कलकत्ते में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। आप लोग मांगिए इस किताब को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और ये है चिट्ठी, ये चिट्ठी है महाराजा का सेक्रेटरी जीजन बाबू, जीजन दफ्तर है, ये पूरा चिट्ठी खत्म किया यहाँ पर। ये लेटर, तो हम लोग डेमोक्रेटिक भी है। आप लोगों का खुशी, आप लोगों का, आपके लोगों को हमारा बेस्ट विशेष आपके डेवलपमेंट के लिए, आपका उन्नति के लिए। और लास्ट बात ये, हम चाहते हैं जितना मुहैया का पेड़ लगा सकते हैं आप लगाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है रबर प्लांटेशन। पुराना जितना हम लोगों का पुराना गाछी है, हमारा यहाँ वो अपील है आप लोगों को कि आप लोग जितना हमारा थाई बाई था, कॉफी रूम है और ऐसा बहुत सा जगह दवाई है, इसके लिए हम कोशिश में हैं। यहाँ पर एक खोलना चाहिए हम लोग का मेडिकल सेंटर, हमारा पुराना हम आज चल रहा है क्योंकि हमने रियान दवाई खाया, हमारा पाँव से हम बिल्कुल नहीं चल सक रहा था। जब से हमने ये बीती खाया बोना जी, हम अभी हमारा पाँव चलता है। 5 महीने से हम बिस्तर में था। तो हमारा बहुत बहुत आप लोगों को affectionate love and blessings and wish you once again a very happy Maharaja Veer Vikram Day. Thank you. जतनै पहिले राजमाता की, राजमाता की। Thank you very much Rajmata for your gracious speech for the people of Tripura. Tabuk takuntai bukutsong Chini buskan kok darnai sampai Kolkata Jala Parishad ni Chairman Musang Jagadish Deborma, Musang Jagadish Deborma।
এডিসি ভাই সংসদার স্বর্গীয় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর নেই 113তম আজ আইমানি সালমরগৈ ચમચીયારો મહારાજાની મૂર્તિ সাধারণ ত্রিপুরাবাসী নিবাগৈ খোলগ্রামানি যে পান্ডা অপান্ডাব চিনি রাজমাতা আরো চিনি বুসকাঙ্গ উপস্থিত রাজমাতানো আং এডিসি প্রশাসননি পক্ষে এঙ্গৈ ব্যক্তিগতনি পক্ষে এঙ্গৈ বেলায় বেলায় হামবাই এবং খুলুমুং জানুগো মঞ্চआ আচুকজাক এডিসিনি সামং চালাयनाय आदमसम एडिसिनि आदम एडिसिनि गोबां मानसिनि एडिसिनेल सिओ सह अफिसार्स प्रथमै तंजाक तिनिनि म अनुष्ठान मोजांग्रोनाय ताखौ गाहाम बुखौ गाहाम सं जतरा आं पाइफलाया चबानि किबाय ताइ खाजानि पाइफलाया हामदुमन रहरै आनि कमना आं बेसि लगरैया चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा बरम गोनां पद्मत किशोर देव बर्मन भाई मन्दिर थांका तिनी म मन्चनि आं प्रिसाइड ओभार खायो सभापति आं तमखाय गोबां मानसिनि अर फाइमान देखनाय आदमसं अनेक कक साका आव ताबुक चिनी बिसिङाव त्रिपुरा हास्टेरगै जों त्रिपुरा सारक 19 क्लास जे त्रिपुरा हास्टेरनि हानि बुबाग्रारक हानि बुसारक अनेक चबांखा अनेक जों आन्दोलन खालायनायखा गोबां जों अरब गोबां बदलबाय कनभिन्स खालायजागै गोबां मानसिनि आन्दोलननि चिनी फलबो दङ एवं आंदोलन खायै जों अखल मुसलमानी लाइबुमाबो दङ आबानो जों पाबै थाङै दाबो म 2021 निसिमि गोबां जे कायसा मेसेज माने म मेसेज आगे जों अनेक बार चेष्टा खालायनायखा दाबो बाग्रानि नेतृत्वे जे थामसा যত 19 दफा जे जाति दङनि जों थामसाखाय हिमलायखे थामसाखाय सानलायखे थामसाखाय जिरखौखे थामसाखाय जमा खालायखे दाबो चिनि जे सानमानि चिनि जे सानदुं चिनि जे इमान म इमान 100% साक्सेस जोंनाय जोंबो बिश्वास खालायो नरबो बिश्वास खालायो हमसे को गरम छाड़िया चिनी हा बुबाग्रानि लाइबुमानो सिकामाना लागै अनेक षड़यंत्र खालायमान कब खायसेल' सालाय दाबो त्रिपुरा हास्टेलाव कायसा बदल सरकार चालुक दङ बरक 2018 सरकार फाइमानि यागो दाबो बरक प्रचार खायो त्रिपुरा हास्टेलनि बरक अनेके कमाई खाला অনেকে পাবেই থাকলা কামাজা খালা ইতিহাস লগ্ন বংঘা পাবকি মো সরকার যিনি আগরতলানি প্লেন গাতিল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরনি প্লেন গাতি খাইবানি অবনি উপলগ অনেক আন্দোলননি লাইবুমা দেব রাজমাতা সাইমানো 2008 সাল বুবাগ্রা যিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরনি 100 বছর পূর্তি জন্ম দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সমাচরণ ত্রিপুরার নেতৃত্বে সমাচরণ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান খাইয়ে নগেন্দ্র জমাতিয়া বিজয় কুমার রাঙ্কল আগরতলা আছেন কাছে কমিটি খাইয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরনি 100 বছর আছে মানে সামনে 2008 সাল কাছে ওর সেমিনার সেমিনার কোক সালাকা
সেমিনার পর সালামানি পরে সামাচরণ ত্রিপুরানো চেয়ারম্যান খাইয়ে কেন ত্রিপুরা সরকার নো কাইসা মেমোরান্ডাম রোজাগরি তঙ্গ ম মেমোরান্ডাম উঠা 100 বছর বুবাগরা আসামানি সালনো বন মারি খাইনাঙ্গানি বাগে লাই বোমা খাইনাঙ্গানি বাগে রাজ্য সরকারি থানি কেন কাইসা এনজিও হাই মহারাজা 100 বছর জন্ম দিবস উপলক্ষে যে কমিটি ও কমিটির মেমোরান্ডাম রেখা আগরতলানি পেন গাতিনো মহারাজানি মঙ্গি খাইনাং থং হলাই जों बड़े पड़े लुखा त्रिपुरा हास्टेल 2012 साल वो पार्टी सरकार तो अरताई साकलाई लिया विधानसभा विरोधी दल ने खरगपुर नेता विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मंगे আগরতলা বিমানবন্দর নির্মাণ নরেন্দ্র বিভাগে প্রস্তাব কি শেখা সেই সময় শাসক দল নি ত্রিপুরা রাজ্য নি 2012 সাল দেন মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দল নি প্রস্তাব সমর্থন করে বিধানসভা বাঁচানোর সহ আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক উত্থাপিত মহারাজা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 1.5 শতাধিক জন্ম দিবস উপলক্ষে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকরণ করণের যে প্রস্তাব আপনার সমর্থন থাকে ত্রিপুরা বিধানসভা 60 জন এমএলএ স্পিকার বিধানসভা লাউনসভা জবাই কম সেই মাইয়া ডেপুটি স্পিকার বাদ রেখায় 60 জন এমএলএ মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রী সহ সেই দিনও বিধানসভা 58 জন স্পিকার ডেপুটি স্পিকার বাদ দুই 58 জন নির্বিশেষ 57 জন ত্রিপুরার বিধানসভা যত বাজাই সহ ইয়েস বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ করা হোক সেই দিন 2012 সাল একমাত্র এমএলএ একমাত্র ত্রিপুরা শ্রেণী এমএলএ বিজয় কুমার রাঞ্চল মিথ্যা বলছি না সত্যিকারের কথা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 57 জন বিধায়কের বিরুদ্ধে উনি বলতে হচ্ছে না আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের 100তম জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তে আমি বিজয় কুমার রাঞ্চল স্বাক্ষর করেছি আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম মানিকের নামকরণ করা হোক আমি বিধানসভায় স্বাক্ষর দিতে পারবো না সেই দিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী 2012 সালের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উনি বলতে বাধ্য হচ্ছে মাননীয় বিধায়ক আমি চেয়েছিলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকরণ সর্বসম্মতিক্রমে করা হোক কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার জন্য বিধানসভা ও সর্বসম্মতিক্রমে মালিয়া তিনি পার্টি সংগঠন কক্সালিয়া ত্রিপুরানি বড় সেবার নাই আশিকটাই খাইয়ে তিনি ভাগ্যবান খা মহাশ্রী রাজমাতা বাবু থাকা বাহিকা এডিসি ইনকা রাজমাতা সাইমানো বাহিকে তিনি এডিসি পাওয়ার নাঙ্গো বাবা সাইমানো আশোক সারাইয়া তারপর তরফ তিনি মহারাজা পদ্ম কিশোর তিনি নেতৃত্ব ভাইসভাটা যত ত্রিপুরা রাখছেন তিনি লাইভ তরফ কিশোর সালসা যত বরফছেন খানচান তথায় তাবক চিনি রোগী লাইফুমা তন্ত্র জন চিনি হাওয়া সংসার কমঙ্গল চিনি হাওয়া চেন রাজনীতি অধিকার চিনি খাওয়া কমঙ্গল চিনি খাওয়া রাং পূজা কমঙ্গল চিনি রোগী কুবুই তব চিনি রোগী লাইফুমা তব সালসা চেন চিনি হাওয়া চিনি খাওয়া চিনি শাসন ত্রিহরি চবনায় অবনত এবং চিনি মহারাজা পদ্মকিশোর দেববর্মণি ইমান বিনি ইমান ত্রিপুরাসানি ইমান বিনি ইমান চিনি 19 পাস যে ত্রিপুরা তমনি বিনি ইমান ও ইমান হচ্ছেন মুখ খান খায়াসাক যারা যত্ন রিসুম হাই থানচা খায় কোথাও চলে চিনি চবানো সফল
খাইতে হেলে আন নংনি ছানি কবগৈ তিনি নিয়ম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি 113তম আসামানি সালনদেবে হরছেন চিকন সাজে অনুষ্ঠান আয়োজন খাইতে পারি তিনি সেলিব্রেশন ফাংশন অরনারায়ণ পাইকা হয়ে ঘোষণা খাইকা যত্নতে বসা পাই ফেলাইয়া কোটি কোটি হামবাইতে খুলুম খুলুমটা কাকুবদাই বুকুবসাও परम गोनां चेयरमैन सागलायमानि लोगो लोगोनो चिनि पान्दाव पाइका थांते थांते जतन खाबाय गयनाय सामुं जतनि बागैनो बिख्लायजाक दङ सामुं क्लां थांलायनानै बागै हामबाय Takutay bukut kam, norulay jahay na hay kasabit layo, kha kifilli, athumno tini sarik di dam dok tampru, muai odin holo, punok jagday, azaga norno mandak badi ne, kha bay kubay kasab jago, kha kifilli. Orang udah bawa, amun naik tuh, naik kulit tuh, itu berapa orang naik tuh. Ini bayang yang susah sama. Thang shop, lagi saya buat ke sana. Oh, যত নতুন ভাই দৌড়ো বলা। লামা। কেমন ভাত পাবো